है इस रियासत का जो शेड्यूल बैंक है कश्मीर बैंक, उसको शेड्यूल बैंक किया जाए। जब शेड्यूल बैंक होगा तो तमाम पैसा जो हमारे बैरून मुल्क दुनिया में लोग बैठे हुए हैं वो पैसा डायरेक्ट रियासत के अकाउंट में आएगा। जब रियासत के अकाउंट में आएगा तो उससे उसका प्रॉफिट मिलेगा। उस प्रॉफिट से आप अपने बेरोजगार नौजवानों के लिए बिला सूद कर्जे ले सकते हैं, दुकानदारों के लिए बिला सूद कर्जे ले सकते हैं। उससे कारोबार जो है बढ़ेंगे और बेरोजगारी कम होगी। फिर इसी तरह जब कश्मीर बैंक शेड्यूल बैंक होगा तो उसकी पूरी रियासत के अंदर ब्रांचें बनेगी, मजीद ब्रांचें बनेगी, जिसके अंदर हम रियासती लोगों के जो है वो नौजवानों को नौकरी मिलेगी। इसी तरह बल्दियाती निज़ाम को जब हम डिस्कस करते हैं तो पता नहीं यहाँ पे हमारे कोई कौंसल साहब हैं, कोई कौंसल साहब इधर हैं सुबह। अब हम उनकी गैर मौजूदगी में हम ये कहते हैं कि जो एक्ट 1990 है उसको बहाल किया जाए। एक्ट 1990 क्या है? वो ये कहता है कि तमाम बल्दियाती फंड को तकसीम करने का इख्तियार कौंसल के पास है। अब जिनके लिए हम पैसे मांग रहे हैं वो खुद भाग रहे हैं, इस इलाके का कोई कौंसल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम उन्हें ये कह रहे हैं कि हमारी इस तहरीक में कोई सियासत नहीं है, हम आवाम की बात कर रहे हैं। वो कौंसल किसी भी जमात का है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम उसके मुतालबे को हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में रखा है कि पैसा जो है बल्दियाती निज़ाम में कौंसल के पास आएगा। कौंसल बेहतर समझता है किस घर में किस गली में मसला, उस घर का मसला हल किया जाए, कहाँ पे गली का मसला हल करना है, कहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहाँ पे पानी नहीं है, ये MLA से बेहतर कौंसल बेहतर जानता है। हमारा ये मुतालबा है कि एक्ट 1990 को बहाल करते हुए कौंसलों के तमाम पैसे कौंसलों को दिए जाए। ये जो हमारे मेंबरान असेंबली हैं इनका काम फंड तकसीम करना नहीं है, इसका लफ्ज़ होता है, इसको हम कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कानून साज असेंबली। कानून साज असेंबली के अंदर जो मेंबर होता है उसका काम अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करना होता है। ये काम नहीं होता कि वो फंड तकसीम करे, लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। जो काम उनका करने का वो नहीं करते। वो पैसा जो जहाँ पे नजर आता है वो चाहे फंड की शक्ल में है, वो चाहे 2 नंबर जमीनों के अलाटमेंट की शक्ल में है, चाहे वो नौकरियों के शक्ल में पैसे खा के होता है। ये वो तमाम एक माफिया है जिसको हम जब अशराफिया की मुराद का खात्मा कहते हैं तो वो यही अशराफिया की मुराद है कि वो अवाम की जब डेवलपमेंट की बात होती है, अवाम की बेहतरी की बात होती है, अस्पतालों के अंदर वैक्सीन या आम दवाई की बात होती है जो हमें नहीं मिलती, तो हम ये कहते हैं कि हमें दो, हमें कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी अयाशी के लिए इन पर फंड मौजूद है। दुनिया में किसी जगह नहीं है साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदर, साबिक मिनिस्टर की पेंशन मौजूद हो। साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदर, एक गाड़ी, एक कुक, एक क्लर्क, गार्ड और उसके अलावा बिजली और फ्यूल जो है वो मजे उड़ा रहा होता है। रियासत जो है बहुत छोटी है। हमारा ये मुतालबा है कि रियासत बहुत छोटी है, इसके ऊपर ये 53 की काबीना का बोझ कम किया जाए, इसके ऊपर 30 से 35 मशीर और वजीरों की जो आपने फौज रखी हुई है इसको कम किया जाए। यही वो चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बुनियादी मुतालबात में शामिल है। तो 29 नंबर के हवाला से आपसे सिंपल सी मैंने बात की है कि क्या हमारा ये राइट नहीं बनता कि सेहत कार्ड, वो सेहत कार्ड जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सेहत कार्ड का इजरा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर वो सेहत कार्ड इस्तेमाल होता है और गरीब और सजाकोश जो शख्स है वो अपने मरीज का इलाज करा सकता है। हमारा ये मुतालबा है कि हमें यकसा निसाब तालीम जो मुहैया किया जाए। हमारा मुतालबा है हमें पीने का साफ पानी दिया जाए। अब मैं जिस जगह खड़ा हूँ एक कन्फ्यूजन है, यहाँ पे मेरे 99-90 के माजरीन बहुत ज्यादा इस जगह आबाद है, तो एक कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में बिल्कुल क्लियर है। मैं एक माजर का बेटा हूँ, मेरा बाप 48 में आया, मेरा खुद ये कहना है कि हमारी तीसरी नस्ल आ चुकी है, मैं अब एस्टेब्लिश हो चुका हूँ, मेरा राइट नहीं है कि मैं माजरीन के कोटा या वो फंड्स पे जो है मैं अपना हाथ फेरूँ। वो राइट हमारे 99-90 के आने वाले माजरीन का कि जब तक उनकी मुकम्मल आबादकारी नहीं हो जाती, उनके रोजगार का मसला नहीं हो जाता, उनके कैंपों के अंदर से उनको उस बेसुरत सामानी के अंदर से निकालते हुए उन्हें फाल नहीं किया जाता, उस वक्त तक उनकी जो चीजें हैं वो बहाल रखी जाएंगी। ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। आपको यहाँ पे लोग आके डिस्टर्ब करेंगे कि जी एक्शन कमेटी आपके हवाले से बात नहीं कर रही, इसीलिए मैंने खुल के इस चौक में खड़े होके, क्योंकि जब मैं उनका वो बिल्कुल क्लियर रखे अपने आप को, गैर किसी मुल्क को बुरा भला कहे तो गैर किसी अदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ बुनियादी खूब की तहरीक है। जिसने सियासत करनी है उसके पास अपने प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसने नजरियाती बात करनी है उसके पास अपने प्लेटफॉर्म मौजूद है। हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान, पाक फौज या इसके दीगर अदारों के हवाले से कोई बात करने का किसी को इख्तियार नहीं है, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई मसला बनता ही नहीं है। हमारा झगड़ा रियासत के निजाम के साथ है। रियासत के अंदर ये जो 53 का एक टोला बैठा हुआ है इसके साथ है। तो जब हमारा अपनी रियासत के अंदर रहते हुए रियासत के निजाम को ठीक करने की बात है तो फिर जानबूझ के हमारे साथ क्यों पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों को जोड़ा जाता है। जहाँ तक पाकिस्तानी अवाम की बात है,
ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، زلزلہ 2005 میں پاکستانی عوام کا آزاد کشمیر بالخصوص مظفر آباد، حوالہ کوٹ، باقی عوام پہ جو احسان ہے وہ ہم ساری عمر نہیں اتار سکتے. لہذا ایسے لوگ جو یہ سہولت کاری کرتے ہوئے پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان، اداروں اور حکمرانوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں، آپ لوگ کلیئر ہونے چاہیے کہ ہم ایک ایس او پی لے کے چل رہے ہیں. ہماری ایس او پی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کو، کسی ادارے کو ٹارگٹ کریں. بات میری لمبی ہو گئی ہے. اگر آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ 29 ستمبر کو جو ہم نے لاک ڈاؤن کی کال دی ہے، وہ 8 دسمبر جو ایک لاک ڈاؤن ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، انہی حکمرانوں نے کوالہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کیا تھا جس میں 6 ماہ کا ٹائم مانگا گیا تھا. 6 ماہ پورے ہو گئے جون میں. ہم نے پھر بھی جولائی تک انتظار کیا. جولائی میں ہم نے جب وعدے پورے نہ ہوئے تو ہم نے جولائی میں اگلی کال دی تھی 29 ستمبر کی. ہم اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ بری و ذمہ ہے کہ ہم نے کسی جگہ پہ قانون کو نہیں توڑا، کسی جگہ پہ اخلاقی ذمہ داری ہم نے نہیں چھوڑی. ہم نے دونوں چیزیں پوری کی ہیں. اب ہم اخلاقی اور قانونی طور پہ کال دینے کے حقدار تھے. ہم نے کال دی ہے اور آپ کے بنیادی حقوق کے لیے دیا. وہی بنیادی حقوق جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بغیر کوئی سیاست کیے ہوئے، بغیر کسی ملک، کسی ادارے کو ٹارگٹ کیے ہوئے اپنی بنیادی حقوق کی کال کو 29 ستمبر کو لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے، تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے، کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ ہاتھ کھڑا کر کے یہ وعدہ کریں کہ 29 ستمبر کو پہیا بھی جام ہوگا، دکانیں بھی بند ہوگی. ہم کسی کی شوکت نواز قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. عوامی لیڈر قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم کسی کی دکان زبردستی بند نہیں کرا سکتے، ہم کسی کی گاڑی زبردستی نہیں روک سکتے. یہ احساس ذمہ داری ہے کہ ایک شخص جو سستی بجلی بھی استعمال کر رہا ہے، سستا آٹا بھی وہ یوز کر رہا ہے، اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے یہ سہولت آپ سے واپس لے لی جائے گی. ان کو بچانے کے لیے. اور ناظرین، میں اس وقت مانک پہیے کے بازار میں موجود ہوں. چھوٹا سا بازار ہے. شوکت نواز میر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں تو یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاپ کیپرز نے اپنی شاپ شٹر ڈاؤن کی ہیں اور شوکت نواز میر صاحب کو سن رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور بالخصوص شوکت نواز میر سے تاجروں کی محبت اس قدر والیانہ ہے کہ بغیر کسی زور زبردستی کے، یہ آپ دیکھیں شیشے تو کھلے ہیں لیکن اس پہ آپ کفر لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں. چھوٹا سا بازار ہے اور یہ مکمل بند ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سبزی کی ایک دکان کھلی ہے، باقی ساری شاپس یہاں پہ بند ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ شٹر ڈاؤن، یہ بھی آپ شٹر ڈاؤن دیکھیں. کرانہ کی دکان ہے لیکن بند ہے. تو ارباب اقدار کے لیے یہ چیز میرا خیال ہے الارمنگ بھی ہے اور انہیں سمجھنے بھی چاہیے کہ قوم کا مزاج کیا ہے اور قوم کیا کرنا چاہ رہی ہے. اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ لوگ سمجھیں، آپ لوگ ہیٹ آف دی مومنٹ کو سمجھیں کہ اس وقت کیا تقاضا کر رہا ہے. کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین بالخصوص شوکت نواز میر صاحب جس گلی، جس کوچے، جس چوراہے کی طرف نکلتے ہیں تو وہاں سینکڑوں لوگ ان کے استقبال کرتے ہیں، سینکڑوں لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں تاجر مکمل شٹر ڈاؤن کر کے ان کے لیے ہر وقت دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوتے ہیں. تو جڑے رہیں تاجران ویر کے ساتھ. ہمارا اگلا پڑاؤ انشاءاللہ ایئرپورٹ چوک ہوگا جہاں پہ استقبالیہ تقریب ہے. اس کے بعد ہم گن چھتر کی طرف روانہ ہوں گے. بہت بہت شکریہ.